খরচা যে আগে এনএলএফ টিবা টিটিএফ দি এগেইনস্ট সাকা সামুং খাইকা বড় নাইটুক জাগ নাই অবখে নরকনি ভিউজ দা না বিনি ব্যক্তিগত Let's see. I will have Yes, let me see that. Yeah, I কংগ্রেস সেটা Yeah, আপনি হাইছি যে কোনো মানসম্মান করে ও হাই কোনো টার্গেট বকরে কেউ আছে না ব্যক্তিগত সত্র বকরে এবং তা নাই আবো তম পক্ষে ব্যক্তিগত তিনি হয়তো বস থাক না I don't think that will be very serious. গে তামুক এমএলএ তুই বখরসা কক সাকাকে দিন চাই রাখলাই আরে ব্যক্তিগত ভাই ব্যক্তিগত তো ব্যক্তিগত না হাওয়াই আবো তো কেবল সাইট থাকবে বোনাস সিদাই ব সানাই বড় যে বরকনো টার্গেট খাই সাকা বরক চাবে এই দংখানকাই আবো তো বিনি ব্যক্তিগত অ্যাটাক খাইমানি ক্লাই খাবে তো ব্যক্তিগত তো ব্যক্তিগত গে নরকনো তুই নর ফুনুক হিসাবলে বত মানে বড় খাই হিলাই দং নাই politics only tongman wa je tahu ro politics di bahir ro man pun aja ya ju ini ulan nai manong ni mote bona kar sam ta reklai basically tomorrow peace meeting process of we have given up armed struggle we have given up everything thank you আচ্ছা আমি সাওয়ান আপন ব্যাপারও যে কয়েকদিন আগে আচ্ছা চ্যানেলও যে ভয়েস যে মিকো রেকর্ডিং কো ফাইনালি আর সাজাকা যে आगे वो एनएलएफ तिने अगेंस्ट वो जे ब्लू फिल्म खाली ने अब आगे प्रसारण 1997 नो अब जेनेवा वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक नि खरसा बिनि मुंखा छमजिदा हो जा जखन आं जेनेवा वो थांगो आब्रो बसिंका जे एनएलएफ तिने अगेंस्ट ब्लू फिल्म खाली ने कायसांको बीबीसी नि ताबुको न्यूज एशिया पैसिफिक को ताबुको न्यूज को एनएलएफ तिनी जे एनएलएफ की ऑर्गेनाइजेशन ब्लू फिल्म खाली ने और न्यूज ताबुको सिजा को अब पक्षे आब्रो अब वॉइस मेसेज साजा और केबनो मुंगो खुजा गया केबनि मुंगो को अबति हिनी साजा गया तबे अबति खाइके बड़ खरब सा पंगु हिनी से साजा और केबनि मुंग आइडेंटिफाई खाइजे तमका क्लियर तबे ताबुनर बीबीसी नि एशिया पैसिफिक को नाइ नेबि जे आज समय वो ब्लू फिल्म नि जे बुरिनि अब तो अरनिया बाहिरनि जागानि तबु अब न आरो फोटो ताबु ओ गनि बीबीसी नि जे न्यूज एशिया पैसिफिक ताबु को तंको अब सिमी ऑस्ट्रेलिया नि कयटा न्यूज चैनल ताबु को अब तंको अब विषय যখন আং জেনেব থাঙ্গো আর সময় অবনি কগ্ন সাজাকা অব ব্যক্তিগতয়া ম যতনা নিউজ দি কগ্নসে সাজা বার ঠিক আছে সালগেন अब आ समय नि অডিও সামনে নং বেবাং ঠিক ন সাও কোন বল করে अब जे ऑडियो সাসং সাও আবো ব্যক্তিগত আবো বংনি মটুয়া ইস্যুয়া নে না সিম্পল এটা কিছু ছাত্র জায়গা যে ইউটিউবার यूट्यूब तो बिन यूट्यूब दिन की प्रारा जो तब 100 तो यूट्यूब चैनल तो 100 तो यूट्यूब तो किंतु खादा खाइजा अवश्य कुबि को ब्लू फिल्म खादा खाइजा का आ समय एनएलएफ दिन अगेंस्ट गागा सारके जे तो सारथं व्यक्तिगत सत्रम लागै साव माने आबो yang बसय नों बगो सिका इयाबो नों व्यक्तिगत बा साव ক্লিয়ার ओगा पाइसा ওকে নেক্সট सामने एडिटेड करते हैं उन्हें बोल बना दीजिए সামনে দিকে